Jésus Christ mele. Alléluia. Alléluia. Mais vivait au chefa prise TV contole. Mais beaucoup de basi c'est même mitinte. Go e basi c'est meton wa nous commettons. O hogo o ho gbeton lo. Na o ho lo wa basi était wa basi ndudu igbo meton lo. Bon mieux les mise hogo ne wa nous commettons bonado gbaje me ho ne ton ami. Mi wa ye basi nous nyoito awe. Do e basi agbamiton sa. Bon na mo tembro gbaje me ho mo no koton ami. Maintenant, Réminaï, Webassi, nous comptons mettons supérieur, seigneur évangéliste André Rouzanji. Alléluia, nous comptons. Alléluia. Je fais plus de vie pour toi, mais mi kudo me pipon beaucoup de tout cladi. Jésus ni do jijo ton hia do ko meton là. Mais awito basi nous comptons mettons Daro évangéliste Dapogan Sébastien. Alléluia, nous comptons. Alléluia. Mi dondo betole pour Ochofa prise TV kontole idomdomi Jésus nanto. Jésus ni no popo mipo bokan e basi oho gbeton lodo aika miton me. Hogo selo meton do mno ete. Hogo mondo kodo somo de gbeto ma kiyana nuso. Somo de gbeto ma yulo nunde do nuso. Demono yido shikwe yewe bueno koma kambio. Nous comptons au thème mondo hogo segla helo metongo. Alléluia. Jésus ni gwalo na mi. Nishi. Ohogo se eton ohogo dahowe. Do emi pon mi na mo do. So mo le gbeto mo no ki ananu, bo mo no yiro nu do nu. Jiwe yewe, de mo no wa ide wo no mo ko ma kambio na ite otu. E no kan poko bio. Ohogo dahogbo en hogolo. Emi pon we titan de nu kon to agunto re se do nu kon na mi. We ne mi ton le to di do hia mi do. We na o vi Israel ton le. Yei kan mo gbenu kura we to egba Babylon tonji we ohun lo wa nu mo to lo de bo eya vigbe do to holodo ojo do ndo ni kandai don de matin to ayon eme ojo bele son bibeme we na je ple akota iton le jo bele son bibeme na do dohia onu enu chiwa peto o vi ejo yin wan le ton jo dohia de jo eze un alo iton ton odo dagbeto le gbeto jai so alojo egberon ton jiro le jo so agohen gbeto susu gege to agbaji but to nu awenu ye do ye ho na o pe kanwe ko 100 ans gbeto so jai bo ma se de pepe but yo me chanton we jo wa hun do gbe yo me chanton bi ohun alkiton lo me jo do ne hia jo so ado hia do mo na kanu mo gbenu de o fi se to e titan to egba ejibi tonji jo yo do hia do mo ye to kan gbe to ajo mi si afigbe to mi si afagbe ton bo mi won ye gan to nu ko yin me gbe to so aton so alu jo egberon tonji je ma so kan bi yo je so ato dagwan do hia kaka je we ne ye wa je igba ye lo su tonji o to ko to godo ye so wa yan do wa je o se me na ji o ye we je so ado do mo yin do na e do jole mi ahan do ni do na e do mo yin le so alu yan kanji e mo ira yi kan mo gberun kula we to ye ma so si gbe to le so jai to simple jije me bo die yawe defo to jo si teme bo ye je na to ton to na e so si so ai gba kan mo gbe ton yi be ba ku kan de gban 70 ans we ba to ai gba kan mo gbe ton yi we chobo ne mi do wa to di dodo mo be gbe to ma na le ko so yin na do godo na mo to du ogbe ji yo ton nu ewu to ezon bo ko go lo e do wa na mi ni do gbe to si nu ma yo do nu ton gbe to si mo no ho nu pon ton chogan je to dagbo en ton do hia tumo okugolo ton to klomene Nde ma yiro do nu e ba si kunguma do na nu e ba si fi Israel ton le ton. ye ma yilo jiwo ye Lo shiko ye we lo. ye ma so ki yana mawu Okay. mawu si o simple de eze jona elele somo to fifon to afonu fu je to yewe gan le do hlan chogan be to ma yilo do nde be to mo ki abo yewe gan le so do hlan lo ye so wule buru huye do kunuji. Okay, nous comptons mettons Sébastien. Ne mi mo e ba si hogo se lo meton. Mi do pena ma ora potoko. Do bon hogo selo ton dali. Ile awito che ku dodo. Ngbo. Nude manti. To ai gbaji fi. Ko si gan enti to jo ton bre. Do ni mi pon o titan mi na mo do. De mi awe to de o fren. Bro to vevena joy to visire to sintame. Na to kan mo ngbe no awito otu. Bo to ve to me e wa di dodo
so les Israéliens si ta so je wa le blanc na e ja kala son na e na e aussi son au sommet aussi vert et Dieu aussi ne vivi bo e nu bon bo so pare wa igba loji e do ya do mo bon ne pepe le to bi ba ya tito jo to mo ngbele e to te bo so mo ro do en français do mo malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais notre trace. Bon. Et mi bio autant pas la poser ton. Mais pas la poser yo. Mais on ne va aider. Et to me ho. Mais Dieu te le boye boto yi. A ti gbeto hia no hia to egu fe. O me le de gan o to ndi go go don ke. A ti de wo no wa boto manyu e ton me. Boto vie ton me. Ma le nyo mi gbeto mo ko ton le. O no ton wulu wa boto yi. A ti jo to kun pon fe. Gan o di mi le na yi. Ore gan o e fie sin gan bo yi ke go go do we ton ge. E ta ri ajo to ati ye. Ben nyo lo na so mo nga. Bon hogoro bon flenga ko. E bon flenga. Bon fide voya do mo nure ba mi ti le po pátápátá. E pe ya ma da yiro do ndi. Do po ma na fleje e gba to jo sinu kan bo ma cambio. E no cambio do. Enyon kere dide nous comptons miton Sébastien Doro et nous comptons André. Côté mi mondo ba si ko de nous comptons miton Sébastien Doro. Nungbo e me wona to Jesu me ko de to ateji ho da ho nungbo. Suga mi na pon pour de nous comptons miton Sébastien et do hi ami do do. Apôtre Paul me de we yin bo hi ajo ton de go nungbo e. Me de we yin bo hi ajo ton de go. Mais apôtre Paul mai kosi we ma so yin gbeto nyina kan ndo e to ho me ke Jesu na e ba yo hia e iwe ho me judaisme ton ba e pon o saint jigo ye ton ba e do to saint ton le me do mi to jigo ye se jigo ye hodo e mi leti o gbe Jesu we na e kayin azun wa vivele na hun gan to mi ton Jesu Christi but je to pipon Jesu do pipon we na Jesu wa ton godo Paul apôtre to gbema e ma ndo e ma oji ne yo ji be ṣùgbọ́n e ma onyon nu egbe ton to ayi home e ma onyon nu egbe ton dandan bojo na ba si e iwe ho me ganji bo pon we bo do diplôme susu bo e do ache bo so tin to o gan fale ti le ton ba bo so tin to mi mame to otogun o vi Israel ton le ton si church ṣùgbọ́n e gbe Jesu ra ina te otu e lo na ze o kia de wa o Jesu na do dun e wa Jesu do ipe to ayoji to he na je Damascus bo do ton de je lo mo te otu e he to ho me ken to mi bero he menu we bero nyi okru no re fun we e do ton kun ni e bo e ba tem wo chu do gole ko wa no do ya do mo wo so su tin bo to nyina do wa matre nyu e do mo ki ato yego to ai ho me matre nyu do mo nu tin bo e juna sana ji o ye we si gigo ni do yaga chogan ni to ayi hun da to gbe zoni mi ton le me mi to agaba gebe me bo to zoni ma sogbe le zan amo ki ato do poro ko mi ton lago e mi na do zan o ki aye jan we e jero mi ni ba ide mi ni tenku mo din dona ko nu e jiwo ye yin wọn na to gbe zan mi ton me De pepe ke mi to awagun do so do e ba si agun lo me je ni ve ton me tabi de pe mi to awagun do so to gbe lo me ki ade to mi go bo ki ya lo pe nu e na gan jiwo ye we ton na ho ki ya mo na ko na ton kun je mo we mere ma tin to ayi ho me bo gbe to lin la mele po e do ki ya lo polopo to go to ayi ho me bo me lo na wa zon ki ya lo ton dandan to bo ton we go OK Miramo do Paul do to 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 je crois. Et là we na nyen yopodi you know le ntai yopo no do di yopo ṣùgbọ́n we na wa hwan ajo nu yopo ton le do wo wa no donc edo hiaro o jire yopo vuto e no gbon meji bo o jire lo do we hogo se lo ton te bo you know to manyu we la to yi beto da gbe amu dira no la no en pere wala yi beto dira di busi je amu dira no en pere wala to yi amoni gan na jo egba iyan lo no han bo sin fi lo no ke bo yan lo no wa bo me lo no ale sun beto da gbe ra me le jan vie mi ga yun to so da yi wa mi ga da we to so da yi wa ile yi do na Paul lo su de do ran ye we no lo de da we lo do a mi yon da we mo de no to me ke me Christi ton le do
bon et 2000 de ya yo ni ma de bubro mi o su to aso wa to fra de eno iboni donc o dirait un viton eno timbre gon peto le ko jijan mais susu eno gon eje o mi no friend amo e ma no he tito ji ho ye we ton gbele yo bon ri atali me le tin wa eno me dide bon ayo no se to e wa eno izan le gba no izan wa eno to nu kan yi e gan ya ji to da ogbo e gan nu en gbele to da o e gan du to ayo me keka gbon dun to le gba so si akon ni gan ran jo re e la ba se ting bra do ya mo le boni exemple pas chauffe to mo azo to no yo ba bro yo o ma yo no hiare to mi go ne de gan o yo wa to deji to nu kan mo bo no friend bo e di e changer to bo ya 3 lo yo po fu to ji bo le su me ho e bo jo wa ite o le gba du yo mo we te bon peto le mi to aweji to ai gbaji me de le tin bon yo le me dide bon ji kon e jija ya grâce fi frère il est un pion lo me dide le ni les élus bon mais ipole wa ya appeler ye yiro mi e bon mais ye yiro ni le ni ye le si ye o bon le fojo na pion lo awire je mi ti re ni donc titan lo do mi te do ni me dide gbere ni ejiro jo no jo to era yo mo na dida no ga o no se ke ba wa don mais ipole lo donc ouais so bon we le clominto 1 Corinthiens chapitre 12 Romains puis là nous il a les dons de l'esprit la foi aussi un don ici nous na ici bon il dit mais pour Abraham ko ton gbe fodu yo se ma Abraham gbo fodu ke jogan file yo se fodu te we jite o ya de te ko lo no bible bon il est de na ndo do ye ho na me ipole bon me ipole ho do wete poro ro pon yin se to egbe he to nu kan to oku gbo gbegbo e me yin na se wete ra ni de ogbebo kan ye po won to po vous voyez donc ils ont la volonté de choisir soit la vie soit la mort donc ça ce sont les autres ça la deuxième catégorie mais la première catégorie c'est un don s'il pleut ou neige et ils vont rentrer dans la maison. Donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que ceux qui sont appelés, eux, Dieu n'a pas de plan pour eux. Soit ils se repentissent sous l'effet de la prédication pour aller au paradis, ou ils ne se repentissent pas et vont dans l'enfer. Tandis que ceux qui sont élus, les élus, ceux qui ont ce don-là, malgré tout ce qu'ils feront, même s'ils meurent dans le péché, ils iront au paradis. Non. Ils ne meurent pas dans le péché. D'abord, ils ne pêchent pas. Okay. L'esprit est en eux. Et ils fuient le péché eux-mêmes. Ils ne pêchent pas. Quand tu te mets en état de péché, c'est fini. Tu vas directement au diable. Ton cadavre sera abandonné. Ton âme sera abandonnée dans le séjour des morts. Si tu te mets en état de péché. Vous voyez. Ils ne pêchent pas. L'esprit les amène à ne point pécher. Et c'est comme ça. Okay. Bon, minka do ho go de bo eno ya do to e ba si agun mi no do mlo lo aseto akun lanu le ye wo le yan so wa to siwe we ton na ni ye wo le montin be siwe yo sin ko ma sin gan ya ga siwe yo sin ko ma sin gan inu kan bo ko te mi do bo na do ro friend na ni menele ye to nu luwa jenwe mi ni yon no ten de tin na me do nu luwa to gbero mere mi yon no ten de jere yi mi ka so wa do mlo me mo no ko le so bo siwe yo sin ko to e ba si de eto agayi ni memono kore zo mo shiwe esi nu ko to agayi ete otu e shiwe na aka se memono kore do ba si so kan mi ton lo. Alléluia. Alléluia. Ngwe Jesu jiwe mi ton do to we me do nyewe da hin bo so da sifu bo e ba si dagbe bo so ba si nyanya me yan se to akun na to igbe re de to ayi hon me bo to ayi hon lo kwa bo Christiani le ton dali azon de wa ete bo emiran to do to apade ye to azon na hun le gan gbeto ton be to apade bo we yan do yen do mo ase to matin bo o autu matin o nde matin me na yan jiwe ye me ma yan jiwe ye le me yin na kan le to ai hon me bo to ai hon lo hun lo le
yeto azon ana gbeto no dozu wa joy there o so mi na mo do we na how le din ho jiwo ye joy ejuna dohun yen ejuna do to clear edo menu na yi na mi na do bi a holo ni ha bo menu na yi na do bi a holo bo gbigbo la lo ton son joy o fin joy ton bo do edo yen ri to mi ran na bai ele do gbigbo la lo ton do nu mo to le ko me bo nu mo to lo pro ko kasan we do nu mo la lo ton kere to do ya do bo nu nyina kan lo suto azon ana nu kan igbeto to joy tin nu kan me de pepe de ka ki nyina kan me ka bo kudo nyina do lo me wo e ma bi olo ira ba epo ero nyina do lo wa ka vi nyina kan lo to kra do me nya se to wa e attaque vito e amo ai ka ba mo do se viro so church me ini ho de ne amo nya se to attaque viro wa se se boko to ngba ji se fini awu viro ne bi donc yen do mo nu nyina kan wa so awu ya to mi me ka vi so awu ya to gbezan mere to me e na do ya ohun osun mo yan jiwo yewe ne uto so nu nyina kan to tin ni nyina kan ma fo e gan fo wo so mo nyina do ma fo mo o he ma fo o ya ma fo mo ase to mo ku fi gbo mo to ku wo so no ko mere no ko san de bondo o so ni fi gbigbo ma we o so ni fi Jesu sa ko na gbigbo ma we sa me ra gbigbo ma we do ta me re do alo me re gbigbo ma we do gbigbo ma gbeto na gbigbo ma gbeto na no yesi me bi but e mo no ku asan lo po e tin to te na ko di da e o me po ton e gbigbo ma we attaque mere abi gbigbo ma bi o mere sin gbesen bo to nu do sin mais non ti bon be de plus to kuto abi to charge me mo to singi yi lo mo ozoni fi ozo mo no fi gbigbo ma mo no ku donc ko ta de vo ene ba mi na gbele ko yin lo mi na bi o flen yan mi a gba attention tem lo be enyo nu kan to mi ton Sebastien ho de mi do to agba lo sa gbele o mo don ko leni o tem mi do bona do klita na ho mi do to egbele mi do pe na jigbe na do klita na fole mi do to egbe le kaka do yi mi na mo do hogoro eto beto do han le bojode do bonuna ogana ho na ma ubo eiro ni ya usio do mewon mi na misio mi na fon kan na bla gbajana mi de je me de no ja jodai anjo ajodo je me de no humere anjo wudo je me de no ro aya ojodo wa jo do to o Isaiah to me o te ton titano afo foton kunupo to ero mi wa tin fi na me ni ne ndo po wo ni ran to mi ton te bia ira we tari kensu e di be tari ale ira we tari se kan fun wo no mi do alo yen wa ton te bo jin we dida wa ro mi jiru ko so se to mi na du dagbe ai gba lo ton ṣùgbọ́n mi gbe bo so se te ira yo yi do fu mi ni mi juro bo so se to nu mi na du dagbe ai gba lo ton ṣùgbọ́n ni mi gbe bo so se ate ina yo hiro hu mi na onu okunu ton edo devant si André o te mi le mi ka do bona lo klitana me wala to Jesu me mi do ndo mi me de jo ni wa ton do bo do to mi lele Jesu na se mi ton do mi do bona do klitana ohogo he ton lele we do hia mi do ndo pepe mi do ba si mi ni ai ka do to do ba yi na mi so nyu do okunu diwe mi le na mo ale ogu ton ite donc jiwe yo na so aho bero pro de azo to tero na nde mo juwai be no gomanyo e ndo do mo nde ato wi wa be nu dodo ton yawe ole bona nu na mewe ya alogora mewe ya dagbe wa ya oho pon mewe ya nu mi mo gbon ko kan je ogbero ton jiwe ya ka bi yewe zon de pepe de ayi ka bi azon de pepe de ayi bo yan azon alogi goton to gbero me ole bona bo hego bo nyu do mo engbeto ma te nyu na we to egbe je na so aho we to so engbeto te nyawe botre do nu ebe ati manyo de agbenyo do nu ebe mi te sogbe to po je ko bo je ma ko gbele do nyawe to nu kan ido mepon Jesu na so ha lo polo mi ton le di le azon mi ton tero Jesu ni do ran ko ton le bona azon to e o so do ale son jifwe we si ene we hogo eji nu kan to mi ton André Konsanji et klitana hogo egbe ton do no visun no vion to Jesu Kristi me mi ni o holo se na alimado kodo ni so mi ton alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.